前2天给越南丈母娘家买的这个热水器，丈母娘好像不太会用啊。大家好，我是小松。大家好，我是中国媳妇秋秋。小松的越南丈母娘是一个非常勤快的人，只要有空啊就没有闲着的时候。妈妈每天都要不忙这里就忙那里，现在又在扯草啊。球球也在拿这个晚上吃的这个菜了。这个是40天以前养的，这个什么时候可以吃啊？这个过年差不多可以吃了啊。对，因为为什么它不包起来？因为太冷了。它不包起来。太冷不包？对。这么聪明你。妈妈跟我说嘛，你看是包一点了。但是过年很大。球球，你给妈妈讲，我们可能明天或者后天就要去学越南话哦。好的，很好啊。Mẹ ơi, Xuân bảo là mai hoặc ngày kia Xuân đi Trung Quốc học tiếng Việt. Đi học đi. Học đi về. Nhiều lúc muốn tâm sự gì với Xuân không biết được nào nói luôn ý. 妈妈说我不会越南话，每次说都听不懂啊。不是，妈妈说你去学越南话吧，很好。妈妈每次想跟你说话，爸爸想跟你聊，但是不知道怎么跟你沟通的。然后我发音的话也是有点就是不自然了，懂吗？ Nhiều lúc muốn nói chuyện với Xuân nhưng mà Xuân không hiểu tiếng Việt. 妈妈说很想跟你说话，但是你不懂越南话嘛，所以你去学是很好的。我们去学，差不多学1个多月吧，好不好？好。差不多学到快过年的时候就回来。Học dễ lắm. Sao mà học 1 tháng? 1 tháng là biết hết rồi. 那么差不多1个月就知道了，大部分的沟通交流就知道了。还有就是。妈妈跟你说，她洗澡的时候啊，洗着洗着就没有热水了，是吧？还有胡子梳直接不会用。对，昨天她洗澡，然后忽然她没了，好像爸爸洗完了，然后妈妈的时候洗的话是有时候是用完了热水嘛，她没冷，她叫我过来，为什么没有热水了？她那个要调一下，待会儿叫妈妈弄一下。对，她胡说不会用，妈妈说用这个就是妈妈不会用嘛，妈妈调这边她是很冰。调这边就很烫，不知道怎么用，妈妈放上盘子。我发现胡子叔叔很好奇，他以为是个什么在里面。这个拿去干嘛？拿去喂鸡吗？是给鸡吃的。妈妈每天都照顾他们啊，不吃玉米也是吃蔬菜，你看他们长大吧。吃玉米加蔬菜的鸡肉好吃。对，因为这样的话吃都很好吃，不是吃那个里的。这鸡不是我们买的吧？我们买的没在这里啊。我们在这里。哎，我们买的呢？咕！这里面，我们买的在这里面。Mình làm thế nào mà kiểu xoay rồi cái chiều nào mà nước nó cứ ấm ấy để mình xả cho vòi mình tắm. Nhưng mà mình xoay sang bên này thì nó bỏng run rồi chín thì đi à? Sang bên này nó lạnh quá, lạnh lắm. 妈妈说要是你教妈妈怎么用的，就是她一直有热水用，忽然是妈妈。这边这边是烫的，妈妈会被烫的，对，你教妈妈的。Quay sang bên này nó nóng quá, nó sôi như kiểu làm được gà luôn. Mà quay sang bên này thì nó lại lạnh quá. Làm nào nó giữ được cái độ mình ấm mình. 有的时候烫，有的时候热是吧？就是怎么用它，它一直就是水一般般可以洗澡的。对，我教妈妈啊。看，这个是往这边，它就一开的话就热的嘛啊，你知道吗？这边啊。看嘛，这边是热的。你xoay sang bên này thì nó lại nóng bỏng lên. 但是这边的话就很烫。Mà xoay sang bên này thì nó lại lạnh buốt luôn. 这边thì lạnh. Làm nào mà nó phải giữ cái độ ấm mình xả cái nước này xuống mình tắm được ấy. 有的时候洗着洗着，比如说开始要调啊，就你教妈妈教，你教妈妈。Đây bên này là nóng, bên này là lạnh. Lúc mà mẹ tắm chỉ di một ít này thôi. Mẹ chỉ cần di to một phát bên này là bỏng luôn. Đây chỉ di một ít như này thôi, một tí như này thôi. Đấy, xong rồi thử nước được rồi thì đấy như này được rồi đúng không? Nóng quá. Đấy nóng quá. 对，它这个可以调。Một ít thôi. Đấy thấy chưa? Một tí thôi. Chứ mẹ mổ cho bên này. Đúng rồi. Mama có thể dùng, mama sẽ dùng cho. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôm qua bảo sao cái này mà bỏng quá giật lên. Sao con mới bảo sao cái này phát thì ui lạnh thun thế nào? Phải ở giữa này, thấy ở giữa này không? Đây, đây是蓝和红中间。Đấy, bên này di một tí bên này thôi là được rồi. Đấy, như này thôi là vừa rồi. Còn mẹ quay nhiều quá nó bị nóng. Đúng rồi, thế thì phải rồi. 还有就是你告诉妈妈啊，比如说你开始这个温度调的合适啊，你洗着洗着，它比如说这里面热水少了啊，它自然就会变冷。你要加一点这个，往这边来一点。Với cả lúc mà mẹ đang để như này rồi đúng không? Nước nó ấm rồi đúng không? Nhưng mà
một lúc cái bình nó hết nước nhá thì nó bị lạnh đi đúng không? Thì mẹ lại cho sang một tí nữa. Tại vì lúc mà xả đến đây nó xả được rồi đúng không? Nhưng mà nó lại hết nước thì nó hơi bị ấm ấm đúng không? Thì cho sang một tí nữa, quay từ từ thôi, thử nó không bị bỏng đấy. Chú biết không dùng, chú biết không biết dùng đúng không? Dùng. 宝昨天晚上是用的哪个洗的？ Không ai bảo dùng cái gì nữa. xả ra cháu Mama弄个盘子洗， 还是给老洗的。 也怕烫。 ba mẹ với bố xả ra cháu rồi đó 一会儿太烫，一会儿太冷是吧？对，太冷他们不会用嘛，因为这个是因为以前他们用这个只是用冷水是吧？我懂。他们调那边都可以用是吧？对。但是现在有热水了，这边热水他们不会调，他们不会慢慢调，他们马上调这边，马上调这边。这样的。洗着的时候要调。洗的时候比如洗着5分钟啊，洗个5分钟以后可能要没那么热了，就往这边来一点。你跟妈妈说了哈。hôm qua ba说xả bên này thì lạnh bên này nóng quá ông được vặn cái chậu 爸爸也不会用，爸爸也是，就是他们不调这样慢慢调，跟我们一样，他们不会马上调这边，这么冷，马上调这边，哇这么烫，他们不会用了是吧？他们弄在盘子，就是他们从来没用过，都在盆子里面洗的是吧？啊对。还是在盆子里面洗的啊。现在知道了哈，今晚让妈妈再试一下。啊对，让他们试试学习一下。对，妈妈好爱干净啊，我洗的好干净。妈妈，这个热水是不是方便很多了啊？ điện nó phải đun không sao sạch nhưng mà chỉ vẫn phải đun nước cho ông cứ tắm thôi chứ cho dùng cái này đâu ông cứ dùng đâu ông gọt 3 hôm hàng ngày 不是不会用。没事，不是说的话，先让他在这里接热水，让他在盆子里面洗好一点。对。cho ông quyết ông ấy vặn 3 lần cái này đưa cả cụ đấy 对，我们教他是，以后是他是知道了，我们去学越南话的话，他们在家可以教爸爸，可以教古人书用。对，因为我教妈妈他们就知道了，因为他们从来没用过，所以他们不知道的。不是说每次过这里，我看他都要看这个里面这个，他是很好奇。对，他很好奇的，它是什么的。对。那现在在烧水是吧？ví dụ cái bên này mà nó đầy ý, khi nào nó được thì là nó sôi với cái nút vẫn đỏ cái hay nó về màu xanh. Sao màu xanh? Sao màu xanh là được phải không? Màu xanh là được, còn màu đỏ là đang sôi, đang đun. Đấy, mình cứ bảo 这个还是很快的。妈妈懂了，那懂了。那就好。 Đây nó cứ nghĩ là nó cứ như thế này thôi, lúc nào mình tắm là nó khác con nước nóng. 妈妈以为是他一直这样，什么时候妈妈洗澡就有热水？我说就是红色就是他在烧水，蓝色就是有热水了，就可以关了，是吧？还有 khi nào mà nó sôi được rồi nó được đủ cái độ nước đấy là nó màu đỏ nó sang màu xanh. 还有就是洗澡的时候，洗澡的时候一定把那个插头给它关掉，外面的插头。 lúc nào tắm em tắt cái bên này ngoài này đi. 它这里这个变绿以后啊就可以洗了。 chỉ cần nó sang một 两个人都没问题。 là tắm được 2 người. 对。 很大啊。Lần nào hôm qua mình cứ bảo sao nó vẫn còn nút đỏ kia xả mẹ bên này thì là nóng quá bên này lạnh quá điền vặt đây là chậu xả là chậu tắm nó sao 昨天是很刚刚不会用嘛，一边是冷一边是热，不知道怎么用，拿盘子过来。 xong là ông vừa bắt chồng nó bảo là ông chỉ đi là tắm hoa sen ông bảo tắm hoa sen tôi đâu có chậu sao 昨天妈妈让爸爸用这个洗澡，妈妈也不会嘛，妈妈拿盘子，我拿盘子快一点。 ông bắt cái chậu xong rồi tắm nhanh nhất 没事，今天晚上试一下啊。今天晚上让他们试一下，看怎么样的。对。 mình tin tưởng nói ông thì mình cũng làm được đâu biết. Xiao Sung mua cho mama cái máy giặt này, giặt rất thích, sạch cực kỳ luôn. 妈妈说这个中国的洗器洗太干净了，而且是妈妈说这个洗了看得小，但是不小，洗了很多。这个力很大，中国制造。 Đi giặt được nhiều quần áo. Giặt được nhiều quần áo. Con rể Trung Quốc số 1. 妈妈，中国制造厉害啊！好，烧得很快，没有看嘛，没有5分钟就烧绿了。 đây như này là được à? 没有5分钟。对，小宋的丈母娘用上这个中国制造的洗衣机，还有女婿买的这个热水器啊，从他眼中都能看出来，太满意了，太开心了哈！本期越南农村生活就记录到这里，感谢哥哥姐姐的观看，帮我们点点赞，点点关注，拜拜。
越南岳父岳母第一次来中国是什么样的体验？大家好，我是小松，旁边是小松的媳妇。大家好。现在小松的老丈人丈母娘正从我们的家里往中越边境老街省走。现在小松在云南河口，等下我出发去老街那边接我的老丈人丈母娘来中国。小松很期待第一次带岳父岳母来中国是什么样子。我也很期待，因为爸爸妈妈是从来没出国过，然后现在才有机会来。我们的孙子里面都知道爸爸妈妈出国了。我们现在去接爸爸妈妈啊。从球球他们那边每次坐车都是在这个地方下车，现在爸爸妈妈还没有到，我们已经在这里等爸爸妈妈了。好像是这个红红来了，多远我就看到我的丈母娘了。妈妈坐在前面啊。师傅也是老熟人了。妈妈说今天一点都不晕，一点都不晕，很奇怪。爸爸去现在还这么笑。老丈人丈母娘还准备了东西过来，走之前我说不要买东西啊。妈妈辛苦了。为啥的？妈妈，我们就在今天中午在越南吃饭啊，免得去中国怕你们不习惯，我们等3节然后一起去中国。好不好 ？OK。那我们带爸爸妈妈去我们之前吃的那个饭店吃，好不好？可以，那个很合适，很好吃。妈妈怎么回事这么开心，然后一点都不晕车？妈妈跟我说，就经常妈妈很晕车，今天不知道什么回事不晕车。看来你适合去中国玩。是我妹，rất là hợp đi chơi, không say. 妈妈说爸爸说妈妈昨天弄指甲干净了吗？爸爸一直说这个菜好好吃啊，不像我们家炒。给爸爸说，今天吃了可能20天1个月都吃不了越南菜哦。怕不怕？爸爸说就是在那边都是辣椒。请大家吃饭，越南的经典菜，清水煮菜，什么都没放，饭店也是这样煮。哎，这个的话，我们咱们也能吃习惯，类似回锅肉。爸爸说在饭店吃肯定比我们家好吃。这个，就给爸爸尝这个是最好吃的。给爸爸说，我在这个店都吃过好几次这个了。这个叫那个叫什么鱼？黑鱼。那妈妈，我们天天吃鱼啊，在家里看看这个鱼怎么样？爸爸妈妈意思说，就是你菜糟糕了，点太多菜了。不多，就拿一桌啊，就一个蔬菜不算，4个菜。哎，妈妈，不，妈妈，谢谢妈妈，感恩，妈妈也是。我看到爸爸哈，只是在外面才吃，真的在家里根本就不吃，只吃蔬菜。真的，爸爸太。爸爸多吃一点。该准备的东西都准备好了，我们的3姐也过来了，这么多东西，全是他们这边的，还有妈妈准备的，这箱子是。太热了，今天有40度以上。走，我们准备走了。我们现在准备去口岸。今天也是我看到爸爸笑容最多的一天。你跟妈妈说，过来这个桥就是中国了，对面就是中国。现在我们在越南的口岸，从这里出去就到中国了。秋秋，姐姐，你问爸爸妈妈，过去就是中国了。现在第一次出国，有没有什么想说的？rất hồi hộp mà rất muốn sang Trung Quốc。我很期待是去中国，很喜欢去中国。我也很开心能带爸爸妈妈去我们中国啊，这一次。今天实在是太热了，咱们现在过去吧。今天人也是非常多啊。爸爸妈妈刚来这个角看到中国都是高楼，他们说怎么这么多高楼的？
让爸爸走慢一点，爸爸。好长的火车啊，好长。今天人太多了，然后爸爸妈妈是下起来是第一次去，他们要去里面去了，然后呢再等半个小时啊。今天太多人了，这边来河口旅游的。后面还有很多人。因为过段时间是五一嘛。欢迎爸爸妈妈来中国啊！他们说有中国女婿才能来出国。妈妈刚刚在里面，然后他们很开心了，然后就是被怕嘛。走，我们现在先去住的地方，好不好？去休息一下啊！辛苦了，辛苦了。爸爸说什么？爸爸说坐这个好舒服啊。所以你跟爸爸说，今天晚上我们就在这里住。OK。爸爸妈妈说了，他们是第一次住在一个这么大的酒店，然后住这个木板，好好看，没有，舒服啊。爸爸辛苦了啊！今天太热了，今天辛苦了，这么热的天。在这里不热。我们东西还是有点多啊，就是我们先把这些袋子放到车上去吧。对。哎，你跟爸爸说，我们就开这个车回去啊。我也送完了，mình lái xe này đi Trung Quốc， 对不？爸爸说中国女婿有小车了，去哪里都很方便，还拿小车带爸爸妈妈去中国旅行，去中国玩。爸爸说这个车白色好大好宽好好看啊，5个人刚好的，妈妈说好亮。爸爸说这个颜色好看啊！爸爸说这个怎么说？这个好看。这个牌照绿色是吧？啊，对，不，牌照的密码啊的号好看，这是号好看。爸爸一直看这个车子，爸爸一直做那个好看。我们先上去休息吧。爸爸一直看。摸一下。爸爸摸一下。爸爸妈妈一直说从来没有住过这么大的房间，还有空调，还有电影。我陪我cái này nữa，có cả TV nữa。但是我感觉这个房间有点小，问妈妈帮忙小不小？房này có bé không mẹ？ Phòng này vừa rồi. 妈说可以了。可以了啊。妈说问多少钱一天？不贵，100多块钱。送完了，hơn 100.000了，hơn 300.000thôi。Đắt hơn Việt Nam 200.000thôi. 才200。越南的也200啊，也有这个好的和不好的吧，但是这个房间很好。妈妈说这里的灯好好看啊。我们家里以后也安着这样灯，好不好？左上面有一空那个电铃啊。哎，爸爸说这个好看。摸一哦，这边好一点。Bên này còn thắng hơn bên kia. 妈妈说这边还放。亮一点啊。妈妈说妈妈的一辈子才做到这个。Kinh nhờ. Nó vừa tăng cái cổ phía. 妈妈说这边这么多金库。Cho treo ở kia này. Đường sạch bóng không có cái bụi mà. 妈妈一直说这边的路好干净，然后很平，不像我们那里有个湖湖，然后好多灰。这đường呢？ Cái chỗ kia đang làm gì kìa? 是里。今天老丈人、丈母娘他们过来都排队了2-3个小时，40度多天。哎，现在让老丈人休息一会儿。不过我看到丈母娘和岳父都还是很开心，从来我都没有看到过岳父有这么多笑容。今天也是见到了，等他们休息一会儿，晚上带他们去看我们中国的风景。好了，本期视频就分享到这里，感谢朋友们的支持及观看，帮我点点赞、点点关注。来越南农村老婆家里什么都要做，今天早上晒谷子，现在咱们收谷子啊。大家好，我是小松，旁边是小松老婆、叔叔，他们是越南人，我是四川巴中人，现在咱们收谷子。这个果子是今天早上舅舅和小松收的，然后晒果子，现在收果子，拿在包子里面。小松看到妈妈太累了，妈妈好像是生病了，然后不想妈妈干，所以今天小松和我是一起收果子。一次晒不完这么多，咱们这个明天晒2次，明天还要晒2次哦。明天晒，后天还晒。因为我们这里很小啊。哇，这个好痒啊！很痒，这个果子的灰很痒啊。你看我的2个脚现在还有，这个2个脚现在还有这个疤。你像越南农民了。
每天干农活的时候，我都想，找越南老婆真不容易啊。不是在打果子，也是在晒果子的路上。对。待会儿我收，然后胡子帮我拿袋子啊。嗯，好的。妈妈说你穿长裤会人很痒哦。没事，不痒。长衣服。哇，这个脚是2个颜色，在你们越南来看到没有？哦。脚是2个颜色。哦。来。然后你弄这个不用打勺子里，就是拿这个啦上去。现在收了啊。这妈妈说这个要弄到晚上，现在弄了几十包。差不多。这么多果子，这纸套都是这么多。几十包。主柜就打主柜。胡子辛苦了，每天都干活，干这么认真。啊，他说是弄，全部弄起来。弄一起的啊。嗯。được rồi。可以了。来。走đi。主位拿袋子。没拿để送我呀。主位拿袋子可以了啊。胡子也很辛苦，是我人。活是很辛苦，每天都干活，每天都放牛，每天都给牛吃啊。这个全部会都去了，因为它很重。灰。就一个胡子灰不灰？这个灰。主要不用。怕吧？没关系。这一个胡子累的话，他累的话又不做啊，我怕他又晕倒。主要没停一样。他累的话就不做，我怕他又晕倒。再拿个口罩，有口罩吗？bảo lấy một cái khẩu trang cho chủ quét đây này。小时候很关心胡子树，他看到上次胡子树被晕倒了。这个很灰，主要是。很灰。妈妈说站，你站嘛，站。拿口罩。哦。宝宝说没有，妈妈会说这里。你们拿口罩戴口罩，或者它太灰了不好。戴着。我也戴着。这个太灰了不好。对，戴这个灰很不好。当时他就是晕倒了嘛。对。你们辛苦了。共同。作为南的农民真不容易，什么都要干，而且干的不得了。就这样就不怕了，好吧？这样回答就不怕了。容易一点了是吧？bảo đi vào đi, đừng để em đi。好快呀！你弄这么流利，你弄这么流利。还会吗？一点都不累。太厉害了！小心忽然很痒，这个很痒。慢慢做啊，不然太累了。说，主柜累不累？胡子累的话就不做。主柜có mệt không？主柜。啊？这样戴着有没有好一点？主柜，这样戴着好一点是不是？主柜này đeo khẩu trang mà có đỡ hơn không？对，好一点。好一点是吧？主柜，为嘛？就我怕他晕倒的不？我怕他晕倒，上次收骨子晕倒。对，上次那回我晕倒。我是也很开心，我是也很勤快，太勤快了。不用这么满了。不用这么满，还可以挂起来，好不？累不？累不？你看你还是不累。一点都不累吗？
妈妈、爸爸胡子粗才累。咱们这个才做多久？才做几天？你也累吗？这段时间。因为干活这个很累，要用了力气弄啊。过了1年多，快了，你会发现很快。今天。对。因为有这个，懂哦。再大一点。和你知道为什么这么快吗？因为几天也没有干活了，力气大一点。我弄得这么忙，你看没有？每一坨我都这么忙。和你弄这个很快，这个很快。加油！好像还有就是5个包吧。真实说有一个中国老公的很好啊，什么都会搓，会洗衣服，会穿衣，会打国事、筛国事、放牛、拿草、农村的做都会做，真的是就是太幸福了。快完了。快完了，加油！累不累？这么多了。然后等一下你们还要放进去哦。我还以为大伯过来。你在希望大伯来是吧？我刚听到这边有人走路，你想多了，这个不到1袋哦，这不到1袋，不到，干太麻利了。这个拴这个带子要修修来啊。因为这个不会的话，它会被这个会被熏出。我看一下啊，你拴得紧吗？你头就是脖子小心啊，痒。妈妈说小就可以了。在这里面妈妈打扫好了。妈妈今天很累。今天中午我看妈妈都很累。累。妈妈教小松的地方放。OK。今天中午的时候我看妈妈就很累，没有力气。对。妈背什么背就跟葫芦上次一样。今天还好，就不是很多10包。几十包啊。小心脚后面。咱们现在不做的话，爸爸回来他就又要做。对，爸爸回来说，你怎么这么懂事呢？妈妈叫得很开心。你怎么这么懂事，这么心疼我爸爸妈妈呢？没事，应该的。妈妈绑快一点，每包抱得快。妈妈说只怕你太累了。这样抱还好一点。等一下，葫芦叔帮你啊。我去帮你了。还做饭，等一下。这个气爆。还只有2包，3包就完了。加油，只有3包，就完了。4包，还有4包，这么多。太大了。你太累了。你看妈说你太累了，是不是没有力气了？我只想快点嘛做完，然后做饭。你最想走路跑路了是吧？不跑路。最后2袋。最后的2袋。最后2袋。你一个葫芦一个就好了。没事吧，我来，没事。除非不用带葫芦。葫芦一个，一起弄快一点嘛。在越南做农民很辛苦，帮助爸爸妈妈是一件很开心快乐的事情。记录越南真实农村生活，视频就记录到这里，感谢各位哥哥姐姐观看，咱们点赞，点关注，拜拜。